Allô, allô. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. J'espère que vous me recevez très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, le son est bon, je pense. J'ai un téléphone ici, en tout cas, qui sonne bien. Partagez, partagez avec vos amis, partagez. Voilà. Mettez le cœur et partagez, Inch'Allah. Ça va? Qu'Allah donne bonne compréhension. Voilà, il nous reste une minute, on va commencer, Inch'Allah. Restez connectés. Voilà. Voilà, tout à l'heure nous allons commencer, Inch'Allah. Bon, je pense qu'il est 14h30. Wati Folé Sira. On va essayer de... Est-ce que le son est bon? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Ok, on commence. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana jabaga chemani musuma anyi befo anyi bedo kiramatu yala. Amani ni ala fe ala kan sababa be ala kan batu mine. Ala kan do jabi ala ka hamina ko ben ko ala kan nyinu sabati. Ni kira hormay nasumo la hormay solya ala rasul. Alhamdulillah ami ala tando ka wali nyumando ala mi sona ka ni wati sili latige anye kenya la ani lafiya la alhamdulillah aldi alaka aka lafiya jidi anka Anyabala, nous sommes dans un nouveau décor. Voilà, là nous sommes à la mosquée parce que depuis ce matin courant tigeli ndwanga yoro la
à cause du délestage dont je pense que Abba Kalama m'a donné depuis Songolo Wati. Donc ça fait que Amassé a Sokono. Donc nous sommes sortis en plein air comme ça, on a Misiri là, Misiri me va en crève. Amena directing que Misiri Ngon Inch'Allah. Dans le Misiri Moro déjà. Merci. Pour casser qu'à l'Isra di Amanga c'est Kanibara Inke. Kanini ala fait ala ka Anissa Abba Biara Kanga Batoumé. Donc comme annoncé, Alhamdulillah, il y a fo Amena Kuma. Ankara Moro Doka Kuma Dika, Min Kumana Bayaka. Nori al Bayatu al Islam. Silamaya Dungan Baya. Silamaya Dungan Laidu Woro. Nous de Kafokonte fait faire à la camp. Nte choueni ke, nte jeneya ke, nte mɔgɔ faga, nte namara kɛ n bolo kɔrɔ, nta kɛ n sen kɔrɔ, ni kira Muhammadin ibrahim nan b'a kɛ. Alhamdulillah. Donc a kumana kan kuma cogo la, tiɲɛ yɛrɛ la min ma ɲa, min kɛla dansago kuma ye, parce que k'a fɔ ko baya silamɛya dun kan tɛ. Voilà, k'a fɔ ko baya silamɛya dun kan tɛ, walima baya tɛ wajibi yɛrɛ ye. Bon, mɔgɔ tɛ jalaki o fɔli la. Parce que nous-mêmes, nous nous réservons le droit car fort, haut et fort, qu'au bayas la meilleure dongando et wajibido. Donc, si nous nous réservons ce droit, ni on va la pour fort, voilà, car oui, on a famille. Donc, on sait qu'à mourir bali, à qu'à famille folie là, nous ne pouvons pas empêcher notre personne de dire ce qu'il a compris. Car faut qu'on annonce la meilleure dongante. Ko wajibite ante moroshi bali ola et wa moro ni au fort il fana jela qui fana terre. Vous comprenez? Mais malheureusement Ankara Moyi il a dépassé les bornes aïe dans sa vie. C'est-à-dire abola doni hukumu kono ama kuma ni doni a kumana ni fitna ka kuma ni dimi ka kuma ni hashidi. Il était très aigri dans sa vidéo, donc aïe faut bali chama fort. Donc voilà pourquoi nous avons tenu vraiment. Et puis aïe fili chama ke bon au bout de la fili munuga vous savez ce sont mes élèves. Mais mais apparemment ils assimilent très difficilement. Voilà, c'est moi qui n'arrive pas peut-être à bien expliquer les leçons, ou bien c'est eux qui ont vraiment une difficulté indescriptible à comprendre les leçons. Donc, Ani a fini chama ke kumaina, amena essayer ka olu décortiquer inshallah. Avant tout propos, je vais introduire ni kuma mi o kuma jume. O de ka fo ala yɛrɛ ka sunna la, o kɔrɔ ye ala yɛrɛ ka taabolo la. A y'a latigɛ k'a fɔ ni tiɲɛ nana tuma o tuma, a kɛlɛbaga fɔlɔ, a kɛlɛbaga ŋanaŋanaw, o tɛ dɔwɛrɛ ye ŋalanaw kɔ. O kɔrɔ ye minnu b'u bolo, olu yɛrɛ ye dɔnnikɛbagaw ye, minnu b'u bolo olu kalana tuma o tuma ni tiɲɛ bangela ni tiɲɛ fɔla olu de y'a kɛlɛbaga fɔlɔ ye. N delila ka nin fɔ n bɛ segin a kan Magan kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun kabakuyala mɔgɔ min ka hakili la, bɛɛ tun kabakuyalen don mɔgɔ min ka kodɔn na, a tɔgɔ ye ko Amr bin Hisham. Ayiwa tellement que a tun bɛ kodɔn faamu tun b'a la, a mana ko jate cogo cogo ka bila yɔrɔ min i b'a ye a t'a jɛ, o tuma wele ko Abul Hakam o kɔrɔ ye ko kodɔn baaba, tellement tun bɛ kodɔn. Alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a cilen ka kɛ ciden ye, a jigi tun bɛ cɛ in kan, c'est à dire que a ye a ɲini Ala fɛ ko Ala yɛrɛ ka cɛ in kanda ka limaniya di cɛ in ma, parce que ni cɛ in farala ale kan n'o ye Abul Hakam ye, Amr bin Hisham, siga t'a la a b'a ka baara nɔgɔya ale kun. Kira yɛrɛ y'o duwawu kɛ, mais o kodɔnna ba in, o faamukɛla ba in, o hakili belebeleba tigi in, o de kɛla kira ka jugu bɛɛ la jugu ye, ala du a'da'i, ale de ye kira juguya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan, ale ka juguya la ka tɛmɛ jugu tɔ bɛɛ lajɛlen kan. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Mun de y'o kɛ? A yɛrɛ bɛna a kun fɔ, parce que o ye su damadɔ kɛ ale Amr bin Hisham, parce que tellement que a ma sɔn ko in ma, a ye ko in kɛlɛ fo ala kira ye a majamukan n'o ye Abul Hakam ye, ala kira y'a yɛlɛma a y'a kɛ ko Abu Jahal. Allahu akbar. Abu Jahal o kɔrɔ de ye ko kodɔnbali baaba. Mais je pense que o tɔgɔ yɛrɛ de tora kɔfɛ ko Abu Jahal ni mɔgɔw b'a dɔn n'o ye, n'o tɛ a tun bɛ wele ko Abul Hakam. Et puis Abu Jahal yɛrɛ o tun bɛ se ka fɔ an ɲɛna dɛ, n'i tun y'a fɔ an ɲɛna ko Abu Jahali
ak me baradaïga fam ko nyuma ala ko dama. Donc je disais donc je disais juste un instant. Voilà, je disais allez banku ye jumɛn ni kodona ban a bana mun na o ye su damadɔ kɛ ale ni a tɔgɔ bɛ di mɔgɔ damadɔ Abu Sufyan ani al-Akhnas bun Shariq o fana ye kafiri kangaraba dɔ ye o ye su damadɔ kɛ u taara u bɛ ka kira lamɛn donc o ye kira lamɛn kira kɔrɔna kalantɔ la kɔfɛ Akhnas bun Shariq ale sela Abu Jahali fɛ yen kodona ban ko e yɛrɛ ye mun faamu an ye su damadɔ min kɛ an bɛ kira lamɛnna e ye mun faamu a ka kumakan ninnu na ale ko Akhnas bun Shariq ma n'o ye Abu Jahali ye a ko tanaza'na nahnu wa Abdu Manafin sharafa ko anw ni Abdu Manafi denw an ye bonya sama an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye o ye fɛn o fɛn kɛ an y'a ɲɔgɔnna kɛ o ye mɔgɔw ladumuni an fana ye mɔgɔw ladumuni o ye a tɔgɔ bɛ di mɔgɔw sɔn an fana ye mɔgɔw sɔn o ye koba fɛn o fɛn kɛ an y'a bɛɛ ɲɔgɔnna kɛ hatta idha tajahayna ala rakbi wa kunna kafarasay rihanin qalu minna nabiyyun ya'tihi alwahyu min as-sama' famata nudriku mithla hadhihi wallahi la nu'minu bihi abadan wala nusaddiqu subhanallah. Abu Jahali bankum bɛɛ filɛ nin ye ala kira la ka ala kira kɛlɛ a yɛrɛ filɛ nin ye k'o fɔ a ko di a ko ani Abdu Manafi denw o de ye kira bɛ bɔ duba min kɔnɔ parce que kira ka du yɛrɛ ye comment dirais-je Banu Hashimi de n'o de ye a mɔjɛkɔrɔba mais Hashim fana fa ye Abdu Manafi ye voilà donc o y'o ka du belebeleba de ye parce que Banu Hashim bɛ yen o ye kira ka du ye Banu Mutalibi bɛ yen Banu Abdu Shamsi bɛ yen ayiwa Banu Umayyata bɛ yen ni du ninnu bɛɛ fana bɛ duba min kɔnɔ o de ye Banu Abdu Manaf alors que Amr ibn Hisham Abu Jahal ale bɛ bɔ du min kɔnɔ o du in bɛ wele ko Banu Makhzoum voilà Banu Makhzoum ale ni Khalid bin Walid olu bɛɛ ye du kelen mɔgɔ ye ils ont même le même grand-père n'o ye Al-Mughira ale tɔgɔ ye Amr ibn Hisham bin Al-Mughira Khalid tɔgɔ ye Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughira fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc ko o ye bonya sama u ni ɲɔgɔn cɛ kira ka du kɔnɔ mɔgɔw ye fɛn o fɛn kɛ olu fana y'o ɲɔgɔnna kɛ hatta idha tajafa'na ala rakbi ko fo tumana min na an bɛɛ taara an cun an kimiriw kan o kɔrɔ ye tumana min na an bɛɛ sela an dan na wa kunna kafarasay rihanin an kɛla i n'a fɔ sodanso fila minnu kɛɲɛlen don o kɔrɔ ye an bɛɛ ye kelen ye ko u bɛna fɔ ko nabi ɲuman b'olu cɛla minna nabi ya'tihi alwahyu min as-sama' ko nabi ɲuman bɔra olu la nabi ɲuman min ko cikan bɛ bɔ sanfɛ ka jigin ale kan famata nudriku mithla hadi ko tuma jumɛn an fana bɛn'o nabi ɲuman ɲɔgɔnna sɔrɔ ni bonyaba in kɛla Banu Abdi Manafi denw ye ko nabi ɲuman bɔra olu la ci bɛ bɔ sanfɛ ka di ale ma tuma jumɛn an fana bɛn'o ɲɔgɔnna sɔrɔ a ko wallahi a ko n ka la ala la la nu'minu bihi abadan ko an tɛ liminiyama fiyewu wala nusaddiqu an t'a cantigiya Abu Jahali bankun bɛɛ filɛ n'a ka kodɔn n'a ka faamu n'a ka hakili batigiya a bankun bɛɛ filɛ nin ye hashidiya o dɔrɔn de koyi o yɛrɛ ɲumanna ko n'u kumana dɔrɔn k'an b'a fɔ ko non ko olu ye hashidiw de ye a don ten a bɔ ten mais o dɔrɔn de don donc fɛn wɛrɛ tɛ u ko n'o tɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Haidara a ka kumaw kɔdɔnlen tɛ a ka kumaw dabirilen tɛ a ka kumaw ɲagamilen tɛ u bangelen don ayiwa olu yɛrɛ ɲumanna k'a bɛ se kuma de la parce que o b'o fɔ de ka essayer ko b'a ka dɔnni lagosi k'a fɔ k'a m'a kalan a bɛ se kuma de la a da de ka di k'a sɔrɔ ka se kuma na o fana ye bonya dɔ de ye o parce que dɛsɛ kuma na a lakan ka dɛsɛ i tɛ se ka kuma o ye lebu de ye o mais ka se kuma na i nɛ ka walawala o ye bonya de ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ana afsahul arabi bayda anni min Quraysh a ko k'ale bɛ se kuma na ka tɛmɛ arabu bɛɛ kan ko sabula k'ale bɔla Qurayshi la Allahu akbar fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc ni hashidiya tɛ mun don ala yɛrɛ y'o de fɔ Madina tuma min na karamɔgɔw fana banna ala ko hasadan min indi anfusihim hasadan min indi anfusihim o dɔrɔn de don n'o tɛ kunfun sela ka fɛn min faamu kunfun sela ka fɛn min assimiler kalanbaga n galana o bɛ dɛsɛ o la cogo di ni hashidiya tɛ fam ko ɲuman ala k'o d'a ma o la ni tun ye entrée en matière dɔrɔn de ye k'a fɔ ko fɛn ninnu a motivation bɛɛ y'o de ye sabu an karamɔgɔ in
an sigi kun yɛrɛ ye min ye n'i y'a ka intervention lajɛ a ka kumaw bɛ tilan yɔrɔba fila i bɛ se ka a tonba yɔrɔ fila a toni yɔrɔ dɔ ye tumana min na a bɛ kuma kolonw fɔ tumana min na a bɛ lagosi kumaw fɔ tumana min na a bɛ burujaliw kɛ tumana min na a bɛ togoromaliw kɛ ɔhɔn a yɛrɛ ɲumanna a bɛ kalokanw fɔ waati min c'est à dire que ni o kalokanw bɛ yen c'est à dire que an bɛ se k'olu classer k'o bila kɛrɛfɛ et puis a ka kuma tilan filanan o ye a bɛ nasiw fɔ yɔrɔ min n'o de ye kɔrɔna aya in yɛrɛ n'o ye idha ja'aka al-mu'minat a da bɛ se o ma waati min voilà c'est a bɛ subaha minnu lakali au fait c'est à dire que a b'a essayer kabini ni dalilu minnu ye a ka kuma na ka sɔrɔ dalilu tɛ subahaw de don donc o ye a ka kuma tilan yɔrɔ filanan ye faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc an bɛna nin kuma tilan yɔrɔ fila in an bɛna an basa fila bɛɛ kan et puis an bɛna comment dirais-je a décrypter i n'a fɔ an y'a annoncer cogo min donc min ye tilan yɔrɔ fɔlɔ ye tilan yɔrɔ fɔlɔ kɛla lagosi dɔrɔn de ye ani burujali d'abord a b'a fɔ ko non ko bai'a ko shitana ka silamɛya de donkan don parce que a b'a fɔ de ko la rasulullah o de ye silamɛya donkan ye ko ni donkan wɛrɛ yela ye min tɛ nin ye ko na kɛ shitana ka silamɛya donkan ye anw dun bɛ ka fɔ ko min ye donkan ye parce que kalimatu shahada anw ma o niye kalimatu shahada anw ma o bɔ yen an ko de fo ka bai'a de fara a kan i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a tun b'a kɛ cogo min an y'o de fɔ n'o tɛ an ma kalima shahada bɔ yen an ma kalima shahada niye ka fɔ ko non ko o t'a la an ko non fo ka baya de fara kan wajibiya bolo ma je pense que c'est clair donc ale kɛlen ka kalimatu shahada sabati donc anw bɛ ka min fara kalima shahada kan a y'o de bɔ yen o ye jumɛn o de ye baya ye donc a ko baya in ko silamɛya donkan ye kalima shahada dɔrɔn de ye ko ni donkan wɛrɛ yela ye n'o de anw bɛ ka min fɔ baya in ko o na kɛ shitana ka silamɛya donkan ye subhanallah nin ye kuma kolon fɔlɔ ye a yɛrɛ b'a dɔn ni kɔni tɛ dɔnni kuma ye dɔnni kuma tɛ nin ye faamu kuma tɛ nin ye a ko mun don ko shitana ka silamɛya donkan subhanallah ka fɔ n tɛ fɛn fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye labara ɲa min na n b'a kɛ ko nin kumakan wɔɔrɔ in ala kira fana ye mɔgɔw tubi n'a ye n'u t'a yɔrɔ dɔn u bɛ se ka se an ma n'u t'a yɔrɔ dɔn ils peuvent nous contacter voilà anw de y'a fɔ ala kira ye mɔgɔ c'est à dire que sahaba yɛrɛ bɛɛ tubila n'a ye sahaba bɛɛ o dalilu b'an bolo sahaba bɛɛ donc hali kelen tɛ yen min ma nin fɔ ka don silamɛya la o tɛ yen mais ala kira ye mɔgɔw don ni kan min ye e ko non k'o ye sitana ka silamɛya de donkan ye a ma kɛ baara ye sa donc an ɲɛ b'a la o ye lagosi fɔlɔ ye a ye kuma kolon fɔlɔ min fɔ ka dɔgɔyamakan fɔlɔ min yɛrɛ fɔ baya ma hali anw yɛrɛ ma tɛ baya yɛrɛ ma faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma a ka kuma kolon filanan a b'a fɔ de ko a yɛrɛ ɲumanna ko non do donkan de do maya donkan de do ala ka ni sayaba bɛɛ et puis a b'o fɔ la ilaha illallah ɲɛtugulen da bɛ ka kanga subhanallah i b'a dɔn k'a fɔ ko non a aigrilenba de sigilen don il a gros sur le cœur o de kosɔn yantiqu anil hawa wa yanha anil ma'ruf subhanallah a bɛ i b'a dɔn k'a bɛ ka kuma a tɛ ka kuma dɔnni yɛrɛ hukumu kɔnɔ quoi subhanallah a tɛ ka kuma dɔnni hukumu kɔnɔ non mais a bɛ ka kuma ka bɔ a ni sago de la a bɔra dɔnni kɔnɔ pewu ala kira ta a t'o kanko kan bilen mais a ni sago bi ka mɔgɔw gɛn ka bɔ ɲumanya de ma wa yanha anil ma'ruf subhanallah o de kosɔn waqa'a fi mughalatat la yatawarratu fiha sigaru talabati al-ilm a bɛnna filiw kɔnɔ digɛnw kɔnɔ dɔnni ɲinina fitininw dɔnni ɲinina misɛnmanw olu tɛ bɛn min kɔnɔ mais n'ala sɔnna an da bɛna se o ma a ka kuma tilayɔrɔ filanan la donc nin kuma filanan in k'a fɔ ko bai'a ko do donkan de do donmaya ko o de donkan do o yɛrɛ ka jugu kuma sabanan in ye o parce que kuma sabanan in n'o ye kalokan ye ko baya ye kalokan ye je pense que o kuma in sinsinkɛlaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɔra o b'a la ka essayer k'a fɔ ko non k'o bɛ o yɔrɔ tɔgɔ ka essayer ka a dilan cogo dɔ la comme an bɛna s'a ma mais moi-même à mon avis nin kuma filanan in parce que a b'a ka vidéo kɔnɔ ko non
do donkan de do maya donkan de do subhanallah donkan do maya bolisson gomonson ko de dongan e bayai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va où là? On va où? Ya ilahi nte fen fara alaka ko de do dongan e do maya dongan nte fen fara alaka. Bon nte shweni ke am se ko boala nte jene ya ke nte mo ko faka nte na mara ke mbulu wonta ke singoro parce que tuma dola hali soma do te soma no te jene ya ke o te shweni ke o te mo ko faka o te na mara ke o soma o be min be do maya saraka o lu fana to ke mais bay Allah idu folo mi ko nte fen fara alaka mais oni do maya be nyogo soro chukodi oni do maya o be nyogo soro chukodi ay wallahi du worona zikra muhammadu yembla baranyma minam bake mais oni do maya o be nyogo soro chugodi subhanallah. Donc nere boloni kuma flana yere de o ka jugo hali kalu kanye o ka jugo yo pe ni ko kalu kan ko de ko kuma femte kuma nyina mai femte kuma sebe mais ko do maya donkan de do al bay'atu ala al islam nte fen fara alaka zikra muhammadu yembla baranyma minam bake ko de do maya donkan. C'est grave. Subhanallah. Fam ko nyuma ala ko dama. Donc oye aka kuma kolon flanai. Abo fo yorom. Kuma kolon sabana. No de kalu kanya abo fo yorom yere. O mi yere kala célèbre ko ala ye limenia sabati muson nuna ka sani kalu kan o ka fo. Parce que ba fo tini. Voilà, puis comme on va essayer là ko ba dlan ka fo ko noko aye kuma fo koromina comment contexte ka bo la korowre dama. Donc nous répétons comme il a dit à côté ni ko ala re mu'mini ya sabati muson nu ka foko mu'minu do sani kalu kan o ka fo mais mu'mini ya sabati do ye ka kon mu de nye ka kon bay ade nye parce que ba arab kan fo nyafe ko athbata Allah lahunna al-iman qabla al-bay'a abo fo nyafe ko ala elimini ya sabati o ye ka kon bay anye. Donc ay kalu kan mi foni o ko re ko al bay'a hiya al kalu kan. C'est clair là. Bay'a inde kalu kan. Mais subhanallah amesi ka ni bla muna jumen kono muna jumen mais ni jugement amoto ankara mo do bolo ankara mo ba atoye Muhammad al-Ghazali misraka kunu afatura mame ko sebe aleni Abu Hamid al-Ghazali mo kelente madlo be nyami mo do ma ina fo Shatibi al-Usuli ani Shatibi al-Qari al-Jalil o be nyami kala dem sanu ma chugomi do fana be to Ghazali flanu nyami temeni Ghazali fitini de Muhammad al-Ghazali aya fo aga kitabu do kono min to fiqhu sira ina akelen ka bay'atul aqabatil ula no e laydi woroy madne ka on ya ta ala kirabulo yoromi ako hadha ma kana muhammadun yad'u ilayhi wa kanat al jahiliyatu tunkiruhu alayhi ayakrahu hadhihi al uhuda illa mujrimun yuhibbu lin nas ar riba wa yawaddu lil ardi al fasad. Subhanallah. Donc angara mo kani kuma nu ay kuma mu foni a jugement amoto Muhammad al-Ghazali bolo ale bena jugement di ama mo mi beni chugola mo suku jumendo ako akele ka laydi woro info badne ka una laydi woro mita ako hadha ma kon ni de kunye fenye kana Muhammadu tunkela sallallahu alayhi wa sallam yad'u ilayhi akme woleli ke kana femima ko ni de yefenye laydi woroy o de yefenye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akme mo wole kana femima wa kanatil jahiliyatu ako jahiliya ko don baliya kafriya fili dibi tunkiruhu o tumen nangarlike laydu ina alayhi ala kiraka o kore laydu intu manduye o kunte laydu infe subhanallah. Donc nous pouvons, c'est dire que dit la même chose en karamoka hakela kafoko hadha ma yad'u ilayhi sayyid al-sharif Ousmane Madan Haidara en karamoko sayyid al-sharif Ousmane Madan Haidara avec amogo wole kana laydi woro inima wal mutamaslimuna
yunkirunahu alayhi aywa mo mun ko lu islamo ye min be ka islam ya to wole wuyere la olugu de bala ka laydu in kon angara mo ka la ilaha illallah. Maintenant Ghazali mu fo ako ayakrahu hadhihi al-uhud al-istifham huna lin-nafi ay la yakrahu hadhihi al-uhud ako mo shite ni laydu in kon mo shite ni laydu in ka détester mo laydu in te goya mo shi ni laydu in mana fo mo shi dute kashi ni laydu in mana fo mo shi te mone mo shi te laydu in ke shaytana kaslamaya dungai mo shi te laydu in ke domaya dungai mo shi te laydu in ke kalo kai fo jon ako illa mujrimun fo criminel. Allah Ghazali koti ayakrahu hadhihi al-uhud illa mujrim ako mujrimu criminel ale doron de beni laydu in kon ale doron de beni laydu in ke kalo kai ale doron de beni laydu in ke domaya donkai ani shaytana kaslamaya donga. Mais pourquoi Ghazali est ni fort? Parce que c'est un jugement très lourd, c'est un jugement vraiment qui est fort. Mais mouna une fois ako yawaddu linnasi riba sabu mo gombe ni laydu in kon mo gomi teni laydu in fe ale ka lañine mi de o de ka siga do mo du sukuna aba fere ka mo siga chena ka mo siga mais c'est ça ni e chere sigile ni iba ya agrile sigile ndo il a grossi le cœur fam ko nyuma ala ko dama aba fere ka siga do mo du sukuna parce que nyaba la mo bala ka bay aminke mo bala ka ta. C'est-à-dire, follow la kelingene fla maintenant, c'est par centaines. Mogo wa yiri ka o débat ta shukelena. Allahu akbar. Donc, comme mogo mi bini laydu inko, yuhibbu linnasi riba. Yawaddu linnasi riba wa yawaddu lil ardi al fasad. Aba fede ka sika do mogo du sukuna. Ani aba fede ko du kolo ka chien. C'est-à-dire, mogo mi bini laydu inko kan laydu inkele ko domaya donkando ko kalo kando. Ko shitana kaslamaya donkando o tigi ba fe de cheni de kasa mi dugolo sanfé mais laydu ngona mun de be kon te fe fara alaka ni eto fe donc ebe mu fe anga fe fara alaka mun de be laydu ngona kon te chweni ke donc ni eyo kon ebo kele o kore di anga chweni ke mun de be laydu ngona kon te jene yake ni eyo kon ni eto fe o kore be di ko anga jene yake mun de be laydu ngona nte mo fara nte namara ke donc ebe fe namara le kake mo ka jene mo ka mo de fara laydu in labay jumay kuni kira yim bla baranyam nambake do ebe fedi kira ka baranyuma angana son oma kira mana bla baranyam na angana ke subhanallah. Vous voyez comment c'est dangereux fam ko nyuma la ko dama. Donc voilà un peu aka comment parti follow o minkela lagushi ka oni burujali ka oni comment dire quand c'est dit que quand shidon balouye o kala ni ma ala bani jumay c'est dit première aka comment claro follow imbe labani mi o jumay aba foko ko une philosophie, c'est-à-dire que ko yere abika kumingama bay an yere laseli mogoma, c'est dire que ko adaba ku yemi de o de ka biri mogomi makala konfin mogomi te kala madoni ka biri olu dala, c'est dire que ka tout aussi ou kofe mimbe ou sigili bali subhanallah ka tout aussi ou kofe mimbe ou sigili bali nous nana fien ye walma ka lebuye obe sera konti se ka boki na fo dozoya walma somaya obe taniye tout kono wala ka kodo fo ka ngado daye ni murutila ka bodoron obi faka ko obi sigi faka ni marfaye walma ni bere wala mais ni yuka gundo dakene ka obi faka ko donc o nyogondo de do quoi, c'est dire que ka tout aussi confine ko fait voilà mimba to atika sigi atika boko fait tukuni parce que na fieni lebu ya be sera ko corona kana feno kenna don ta boti. Ici nous avons deux observations. Jatimine fla. Afola jume. Ode ango bay an yefen jume dongan. Ango slamaya. Ne akilla ala rebeka ode gushika boy. Ko slamaya donkante. Otumana fien jume de bena yeslamaya la. Lebu jume de bena yeslamaya la. Ni okoso an meka ni laydu info. Ni obato mimena laydu info ka don a atina se ka bobli. Vous voyez comment c'est bizarre. Là, il a je pense que la vidéo va s'en faire. Cheikh Ibrahim Sanogo, alaka anani sababe, alete ansari yere, malek manaka, aleko donc ala kira ye mo do dina ko ni bayay. Alete ala ansari.
mais akon ko sabatile no kira e mo do dine kono ni bayai donc kira fana yibiri olugo de hakili la ka jande dawuye ka udoni ni kaye muna ukana se ka bo nous ye fien ni lebu ye islamia la sake mais c'est grave c'est là que comment il faut comment mononi c'est dire qu'il ne mesure pas la gravité de ce qu'il est en train de dire c'est-à-dire il ne l'a pas mesuré tellement qu'il est animé par une jalousie indescriptable par une haine vraiment démesurable fam ko nyuma la ko dama ayi kuma ufo ni wakati kunguru ni ngono kuma munu c'est dit sambe chi akoson kwa takadu samawati yatafattarna sangulo be chi kuma munu koson du ko be maga kuma munu koson bila yo kuma kolon dama ango fen me dunga na muslimia dunga nte fe fara ala kan te shoyini ke nte jene yake nte nde fa nte namara ke mbolo koronta ke singoro ni kira ina banyam namba ke ango ni lady woro ko islamia dunga do mais ni ko no ko ni kembe tudo de ye ame ka mi siri confin ko fe mi ba balika bo na e fien ni lebuye muna sisa parce que ango fen me dunga do e rega kumala ibala ka fode ko islamia dunga ni te do ango islamia dunga do na e lebu ni fien islamia la sa ola kana se ka bo no do c'est que on ira nyamo e na bo ko ko ale rebe ka ira folo ko fien ni lebu islamia la ko la be ka ira ko fien ni lebu ko be islamia la aywa aye ambla munami ngono aywa an nyamo folo be ke ala kira le sallallahu alayhi wa alihi wa sallam parce que ale de ye laydu yimine mo bulo ko do dine kono donc kira yo bara fana de ga yo ko ra fana y tout de sili mo ko fe ka jande da mo nya pour que comment dirais-je nous donna dîner kono nous na fien mi islamia la ou mana lebu mi islamia la ou tuna se ka kosi ka bo c'est grave na mi kuma ni doni ay to doni limiti kono doni kangola fam ko mala ko dama ça c'est la première observation mais en réalité à quand a trobe di islamayama ka foko nana fien ni lebu yi ala a quand islamayama ni yoro ina kante islamayama nerebe asania uma kwa fango nyala kudama et puis ni yoro ina c'est dit akami anga tondima no ye ansardini kasoro bayati anga tondungayo anga tondungayo bayatu ridwani je le dis haut et fort et j'en suis fier les boutala parce que akuma na ba foko non ni kibina bo corona kana ni kenna parce que anga tondungani la bible la corona kana te bayala corona ko mateyo bayala di woro ina itika de bimine ni eche ni e muso e itika temine abi fo be sigaka corona ko mateyo iba fo laydi woro comme beba don chukumi miya ke mi ma ke ni akila woro yin be kon yo don sawo amun sababu la koni ala kan sa babe mais ici il fait allusion à notre association nous et Ansar Dinde akamo dema donc ici abe babu dola mais abi chunki bo la ki do babu werela c'est dit que mo nyagami koson c'est dit que c'est au fait c'est de la manipulation de l'hypocrisie une obstination à obscuranter leurs malheureux adeptes. Subhanallah. Donc ici, avec un mot nyarami, ka dibi de mot haklila. C'est-à-dire que qui to kuma dola ka do kuma warela. No te batu wani be wa onto nangari o yanga ton dongandi et puis o te wajibiye halante mo wele kana oma. O te wajibiye ante mo wele kana oma. Ça c'est volontaire. Obe jaye de ibena iyere ma ibena do. Ici mina ni yoro yin wala beka tu kono quoi ansardine be mo be do ansardine na chogodi c'est dit que mina wala selon nos règlements nos statuts et règlements intérieurs ansardine sharia sra a sharia bondala mo te wele ko ke ansardine non ibina yere mali c'est volontaire ame mo wele kana bayadi ma laydi woro yin nte fe fara alaka nte shoyenike nte jeneyake nte mogofaka nte namarake mbolo koro nta ken singoro ni kira muhammadu yimbla baranya minambake ne akila haidara tokotinina me mugandi haidara ma otenina ansardin tokotinina la isangari tokotinina fango mala ko dama mais ansardin ni ba feka do la ite wele tu viens de toi-même c'est volontaire ay wanga règlement intérieur là ni mo min nana ka be ke tondenye subhanallah 6 mois au dékundo c'est dire ni ton nya fuli nyene ka sharia ou ni à condition be finyene abe fié comme tu veux être membre de l'association bon anga to imbaramano ni bala avec kati ame fait ka tonanye soit avec nous 6 mois durant ibe kalo woro de ke ibe sika nanga réunion kero la anga waju kero la tu viens
Comme nous bien informé, tu participes. 6 mois après que tu as fait tout ça avec nous, ni tu as toujours la conviction d'adhérer, autrement de là, il va bay atouri douani ke. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. 6 mois. Mais 6 mois ni, il y a l'enflant. On a fait 6 mois kacha, a réduit là à 3 mois. Donc actuellement, en un statut et règlement intérieur en vigueur, 3 mois de bas ni moron nanaka avec ton ligne. C'est-à-dire que après lui avoir expliqué l'association, les conditions et autres, il reste avec nous 3 mois durant, avec ton année, il nous observe, en réunion au Bekanyana, en wadjulu, en activité où il participe, mais il n'est pas membre. C'est-à-dire qu'il participe en tant qu'observateur. Maintenant, après les 3 mois, parce que c'était 6 mois, il va réduire à 3 mois. Après les 3 mois maintenant, s'il est toujours, c'est-à-dire que convaincu, il veut toujours adhérer, c'est en ce moment-là, à Bolobela Koronaka. Allah. C'est en ce moment, à Bolobela Koronaka. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est volontaire. Et puis, nous te laissons le temps vraiment de réfléchir, de nous observer. Kaflani koni ndonkodo. Mbanya wal mantanya. Parce qu'on veut wajibi teo. Mi wajibi yode laidu woronye. Et puis, au tige ansari. Ibo taibi jantola. Ni salana yebi do alijine kono. Iti ansari ni ansante nyonya salala. Ça n'a rien à voir. Femme koni maala kodama. Et puis, ni nana don tona. Kana foko meto yin demeni ni aninga na folo. Itige dali en koronaka. Konte to yin janfa. Ka comment dirais-je donga info. Ni ni donga info ka dou. Fais nos pays. Faut becado. Et d'abord, moi ansar là, tout le monde vient de lui-même. Il y a faux ça, c'est volontaire. Et puis personne n'est contraint à rester dans l'association. Personne. Moroshi karabalente ka toton kono. Ki wajibia ka toton kono jamais. Dans nos mêmes statuts et règlements intérieurs, il y a la démission du membre. Tu peux démissionner. Subhanallah. Un membre peut démissionner. Et puis, on te janfaye quoi. On te janfaye. Non, non, non. Il t'a niablé, il t'a nia. Il n'en a comme il veut t'arrêter. Il m'a négé kadon. Il m'a brabra kadon. Il n'a ni yerema. Donc, ni yerema n'a pas fait qu'on qui t'a nia qui beta. Sera bibolo. Et puis, on doit jate hali janfaye. Parce que moi, c'est qu'à toi, le ton qu'on a ton janfaye. Obekeo. Obekadre. Femme qu'on y m'a la kodama. Donc, quand faut qu'on tous les deux, même quand Syrie, confine quoi faire, avec ça, qu'on n'a pas fait qu'un chien, il va le faire l'oubli là. Non, non, non. Les Ansars sont à l'aise. Vous les connaissez, jamais avec un chien à tadi. Jamais ils doivent être à boire là, avec un chien à tadi. Subhanallah. Angara moi bon instant, c'est le shérif Ahmad Tijani Haidara. Moi, je ne pas y aller di woroy. Moi, babi c'est baniko. Oui, là di woroy. Aywa, au là di woroy tigi nous. Do bi do tongo noke. Mais où est quoi faire? Il n'a pas fait procédure en suivant cette procédure là. Et puis halika foko non. Et puis mais al islamia là islamia karamo famba kodi. Koni dina dine kono. Koni tlala kabo. Ngibe fakadi. La yahillu damu mra'in muslimin illa bi ihda thalath. Laki law hadisabi. Kos lama jolite daga fu fe saba. An nafsu bin nafs. Iye mo fa be fakani ngoy. A sheikh az-zani. Iye furuke furu ko fa itlala ka jenia ka ibe faka. Ani watariku lidinihi mogom ye ika dine bla mogom mi bola dine kono o fana be fa al mufariqu lil jamaa hal nasru karamogo wala fa bon famba kon ko ni bola dine kono be fa donc o fana yamuye donc kira fana yo kade ka bri mogo dala ni duna dine ngono imana fien ya la watimi itse ka boblia subhanallah. Vous voyez comment ayokuma mi faut c'est grave. Mais karamogo do kono ka bo dine kono dama o tatu be fa. Parce que lui il y a différence de بين الخروج من الإسلام والخروج على الإسلام. Voilà, karamo do côté. Ko donc c'est dit que ni bola dîner kono parce que il m'a dîner en anglais. Ami la hara kono ke. La ikra fi din et de madouan. Ni tla ka boyu kungodi. La hara nas la hara ala da critique ni nyonche. Mais donc ko moté faraoula. Mais mo be fara jumena, tu mona minani be bola dîner kono. Et puis tu utilises ton passé. Quand dîner la gauchinae, c'est en ce moment. Ah, donc il est conjugué. Donc Farali, obéissez qu'à na oyotola.
karamɔgɔ dɔw ko ten même s'ils sont minoritaires ayiwa anw yɛrɛ ka faamu ye o de fana ye i n'a fɔ yahudiya groupe minnu tun y'a laɲini madina wa qala ta'ifa min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhira la'allahum yarji'un o tun ye groupe dɔ formé ko o groupe ninnu ni dugu jɛra olu ka soli ka taa don diinɛ kɔnɔ n'o tubila k'o kɛla silamɛw ye wula fɛ o bɛɛ ka bɔ la n'o kɛla a bɛna siga dɔn silamɛw dusukun na ko ninnu yɛrɛ minnu ye kalankɛlaw ye minnu yɛrɛ ye kodɔnnaw ye u donna u ma hali tile kelen k'a la u tilala ka bɔ est ce que ko in ye tiɲɛ ye a bɛna to u bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ donc u y'o o janfa min siri min kɛ o stratégie o labɛnnaw fɛ min kɛ ala ye kira bɔ a kalama sallallahu alayhi wa sallam ayiwa a fɔla ko ni nin ɲɔgɔn kɛla i bɛ faga de subhanallah ala ka nin sayaba bɛɛ mais ansar kɔnɔ non k'a fɔ ko i bɛ démissionner ya mais va ta wala i ta ni mɔgɔ kelen bɔla mɔgɔ 100 de bɛ don o place la mɔgɔ kelen mana bɔ mɔgɔ 100 o de bɛ don o mɔgɔ kelen in place la faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc ici nous voyons que c'est de la manipulation en fait voilà donc an bɛ nin yɔrɔ jɛya bɛɛ ye k'a fɔ ko non ça n'a rien à voir faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc nin ye a ka kuma parti fɔlɔ n'o de ye a bɛ ka lagosili ni togoromali kɛ yɔrɔ min o ye o yɔrɔ fɔlɔ ye an bɛ taa kuma filanan n'o ye a bɛ ka daliluw di yɔrɔ min a yɛrɛ ɲumana ko daliluw mais daliluw tɛ shubuhat faqat o fɔlɔ fɔlɔ parce que a bɛ hadisa 4 je pense que a b'o de lakali hadisa 4 in kɔfɛ après les 4 hadiths là a bɛ kuma kɔrɔna aya kan n'o de ye ya ayyuhan nabi idha ja'aka al-mu'minat voilà donc an bɛna daminɛ kɔrɔna aya la comme ale de ye dalilu fɔlɔ fɔlɔ ye parce que kɔrɔna ka girin ni dalilu bɛɛ ye a ko ala yɛrɛ ko kɔrɔna aya in na ko ni mumini musow nana voilà ko ala yɛrɛ ye muminiya sabati u ye a yɛrɛ ɲumana sani kalo-kalokan ye o ka fɔ ala ka ni saraba bɛɛ donc o muminiya yɔrɔ a ka o kuma yɔrɔ na a ye fili fila kɛ fili fila voilà an bɛna kalan o darisu fila la a fili fɔlɔ ye jumɛn ye a b'a fɔ ko ala y'u tɛmɛ silamɛya degré la fo ka taa limaniya degré ma o ye fili ye je pense que n tun ye nin cours di n ka numukɛ ma donc Brazzaville en 2019 mais hali bi apparemment ils n'ont pas assimilé le cours voilà a b'i n'a fɔ darisu ma faamu kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka ni sayaba bɛɛ donc an bɛna segin a kan certes la répétition est pédagogique mais ça fait 2 ans que je vous enseigne cette leçon là donc vraiment il va falloir assimiler sinon prochainement c'est la chicotte ala ka ani sababa bɛɛ nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko non ko u tɛmɛna silamɛya degré la ka taa se fo limaniya degré ma non o tɛ fɔ yan pourquoi parce que al-islam wal-iman idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a a bɛ fɔ nin ma ko dɔnni sokɔnɔkan nin y'an karamɔgɔ dɔ ka kumakan ye ko dɔnni sokɔnɔkan karamɔgɔw ko et puis karamɔgɔ jumɛnw ahlu sunnati wal jama'a anw sunnamɔgɔw ka karamɔgɔw anw sunnamɔgɔw ka karamɔgɔw ko al-islam wal-iman ko silamɛya ni limaniya idha ijtama'a iftaraqa n'u fila fɔla yɔrɔ kelen n'u kafola u bɛ fara i n'a fɔ fi hadithi jibril alayhi salam i n'a fɔ jibril ka hadisa min ni an da bɛna s'a ma a bɛ kira ɲininka yɔrɔ min na ko akhbirni anil islam kira bɛ silamɛya fɔ a ye a bɛ tila k'a fɔ akhbirni anil iman a ka ye donc a fila nana donc ijtama'a donc n'a fila nana yɔrɔ min iftaraqa donc différence bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye kɔrɔ min bɛ di silamɛya ma o kɔrɔ tɛ di limaniya ma c'est-à-dire yakunu likulli wahidin minhuma madluluhu al-khas o kelen kelen bɛɛ bɛ a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin ta mais idha iftaraqa ijtama'a mais n'u fila ma fɔ yɔrɔ kelen ni limaniya fɔla yɔrɔ dɔ silamɛya ma fɔ ye silamɛya b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni silamɛya fana fɔla yɔrɔ wɛrɛ limaniya ma fɔ ye limaniya fana b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ye limaniya mana fɔ yɔrɔ min silamɛya de ko don silamɛya mana fɔ yɔrɔ min limaniya de ko don tant que n'u ma kafo n'u farala dɔrɔn u kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Allahu akbar est ce que nin ye leçon gɛlɛnmaba ye depuis 2019 à Brazzaville n ye nin walanda di n ka numukɛ ma mais apparemment u bɛ ɲina kojugu u kana u karamɔgɔ sɛgɛ quoi voilà walanda di ko 10 100 c'est pas bon ni walanda dila kelen fila seulement a ka to aw kɔnɔ quoi ala ka ni sayaba bɛɛ donc c'est comme ça donc ni yɔrɔ in na aya in kɔnɔ sani n ka se aya ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔw ma
ako wa amurukum bil imani billah ko ne be aw nyamaria ni limeniya e alama akala ku nyininga ko yala abe limeniya donwa ko Allahu wa rasuluhu a'lam ko ala ka tini bado ko al imanu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah أقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. Vous voyez? Donc il y a hadithayna ala kirabe kalimeni ya korofoni islam ya barawi. Donc on est إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع فنكون مالا قداما. Donc أيا نسيسا ala ko ya أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مؤمنات من فلا ينو اسلاميا كما منيا لا في السباق ولا في اللحاق ككما ين اسلاميا كما منا اسلاميا كما ديمانا ايوا كما ين كوفه اسلاميا كما ديمانا donc ni اسلاميا كما منا كبا ale fle ka yoroni min kori ka foko ala yere wu teme islamia degré ka ta fo limenia ma we flier khata donc kalandeo imani sababa so chewale bi akli tunna ala kan sababe o ku observation folo folo donc mu'minatu min folo yani c'est l'islamia de kodo voilà c'est dire que mu'mina et islamia c'est pareil c'est les deux en même temps c'est dire au te dissocié ni ro ina te bonyona c'est la même chose fam ko nyama ala ko dama si ça ka foko ala e mu'minia sabati uye sanu kana ni darso yinyo fana di à Brazzaville en 2019 nyafo ngo ala yeni fo sabula utumina kaye de ngaslama upunte okuma tubire okuma tubi me obe kitabu kono fambe fe okuma tubi onna to kundo ka do islam yala ame karamo kelendi à titre illustratif à titre pour illustrer inchallah faut ko bini kan se doni à titre illustratif ameni comment dirais-je ni exemple indi angaramo Sayyid Qutb ko ثم بين لرسوله كيف يبايعهن هن وغيرهن ممن يريدن الدخول في الإسلام ممن يريدن الدخول في الإسلام ممن يريدن الدخول في الإسلام الله أكبر كو الله يا بغا كيراي abena bay adi muson numa chogomi ani muso warawu milu ba fe ka do islamiyala donc unna to kundo ka do islamiyala ni be ko me kono fi dhilal alquran mumtahana ni aya tafsir la muallif Sayyid Qutb رحمه الله تعالى رحمة واسعة حتى نيكو تنيلاجي تفسير القرآن للشباب علي بفدي فبايعهن ومن بي آية نيافي أبا فدي أدخليهن في الإسلام دوس لما كنت أبا فكونا كو دوس لما يالا دوس لما كنت حكم نراتوبي يرودي mais muna ala yowele ko mu'minat ngo fo besigaka aya fu nyene di ala sabili li majaz mursal do alaqatuhu i'tibar ma yakun هو الذي وفناتك فامودوا علاقته اعتبار ما يكون على كان سببه ام سلا دو جمعين على قال كلام صلى الله عليه وسلم اكو انك ميت وانهم ميتون اكو انك ميت كو شودي mais ni aya imiji wati min kira masaw kira nyina mario hayyun yurzaq nyina matundo wal hayatu wal maut diddani la yajtami'an nyina mayani saya sinaf la do minte fra nyonga etika fo nyina ko shudo do kore ko ala ko yorom na la krema inaka mayit o kore ko ibina ka shude mais shooter en ce moment non parce que aya be jiga kan wati mi nyina mado donc aya be jigi wati mi ko idha ja'aka al mu'minat nunu ko tubi folo na to ko tubi de là donc o kore ko ubina ke mu'mini de i'tibar ma yakun mais est-ce que ça c'est difficile à comprendre c'est pas c'est très simple avec Qur'an kono yorobe ala ko wabasharnahu bi ghulamin halim ko anya Ibrahima ni sonyani de ni demseni yabina mi soro halim mi de munyune mais est-ce que dembe wolo am munyune yoro wala ala ko di qalu la takhaf wabasharuhu bi ghulamin alim ukama kanasra uya ko meleka uya Ibrahima ni sonyani denye demiye kalangela mais est-ce que den kalange baka de bina nuhun ko alama innaka intadharhum yudillu ibadak koni yo to ko bunika jon lafli ko utna foy wolo illa fajiran kafara ko utna foy wolo fo ko fo kafri chenikela me be ba don dente wolo a kafri chenikela
Donc ça veut dire que majaz mursal alaqatuhu i'tibar ma yakun ay wal qarina haliya parce que pour que majaz ko ke comme do beto ka ngali ken hali ntaka to misra do ay ngali ken no yorola ko no comme majazu pour que ka se kanya la buda min qarina c'est vrai alaqa ka sore mais faut qarina fana ka sore qarina mi no qarina ko ka fo fin faut kuma inga ka fo fin do la femi mani'a min iradati al ma'na al haqiqi min be balilike ka bo koro yere la donc qarina yi bala karamo ko avec la rofla avec la lafdhiya avec la lafzula ina foni ko sisa shamsun tudhalliluni min ash-shamsi ko le do balaka nsumado ka bo telema do amado ka amado ko telefolo o yem majazili li anna ash-shamsa la tudhallil donc kalima tudhallil ou le qarinayn al-qarina huna lafdhiya kan kun ma la qudama mais majazu mursal yere aktharu ma takunu qarinatuhu haliya tuma chama li qarina haliya di ina fala ko rama innaka mayyit القرينة هنا حالية بس كما بتجيلا على كلا كان واتمي هو حي يرزق فمكون ما لك داما دو على كواتمي إذا جاءك المؤمنات وأصل la موته ce n'était pas des musulmans donc maintenant tout bidé femme ma lako dama donc je pense que c'est très clair donc afana bena ayeni fly negani yoroina donc ça fait et puis ni darsu fly inte la depuis 2019 Brazzaville ni darsu fly mais à Libye apparemment il n'arrive pas à assimiler fangoñ mala ko dama o ko fait anani hadisa miye o de ye hadith Jibril hadith sunna fangoñ mala ko dama Jibril be ala kirani ngaromi ko akhbirni anil islam kon kibariya ka bosla mayama ala kiraba fo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت نعم كفوكس لماني فندرو يدي إبي شريعة مشتي على كم ولا كشيدي إبي سلي إبي جعبو إبي شو أيوة إبي هجيك ناسكي فمكون ما لا كدامه bon ni hadisanu akadu yoko soko sobere surtout bayan nangarli srafe ne la me bagaw ne be awninga islamaya dongan ko kuma jumeere be hadisaina islamaya dongan ko kuma jumeere be hadisaina abemi jibril ay kaji ningali c'est clair akhbirni anil islam akon kibadia ka bos islamaya ma ama fo akhbirni عن الدخول في الإسلام ولما أخبرني عن كيفية الدخول في الإسلام ولما أخبرني عن كلمة الدخول في الإسلام جبريل ما نشوفه نسبة أقول أخبرني عن الإسلام أقول لكم كباريا كبوس لما ياما دون حكمتهم أي وحالي دون حكمتهم بي كم لو بيك كلمة شرع دون كدونغاي كلا كم دعوة ماك nasro ni donga ya kasa yɛrɛ kun bɛ ɲininkali in na k'a fɔ ko Jibril yɛrɛ mako bɛ silamɛya dongaya de la n'o kasa yɛrɛ kun bɛ hadisa in na mais kira kun tɛna seli fɔ parce que mɔgɔ si ma fɔ ko seli ye silamɛya dongaya ye walima silamɛya dongan tɛ kira kun tɛna jaga fɔ mɔgɔ si ma fɔ ko jaga ye silamɛya dongan ye walima silamɛya dongan tɛ kira kun tɛna heji fɔ walima sun fana fɔ mais kira ye nin bɛɛ fɔ o kɔrɔ ye ko ɲininkali ma kɛ donganko yɛrɛ la donganko kuma yɛrɛ tɛ yan c'est à dire qu'il est hors sujet mɔgɔ bɛ hadisa in naati nin yɔrɔ in na k'i bɛna kɛ dalilu ye donganko la tu es hors sujet tu n'es même pas dans le sujet subhanallah olu yɛrɛ ɲumana k'olu ye études académiques kɛ k'olu ye université kɛ ko diplôme b'u bolo et puis ils sont hors sujet comme ça ils sont pas objectifs mais c'est grave oh minnu ma tɔgɔ bɛ université kɛ nous sommes plus objectifs que vous oh minnu ma études académiques kɛ nous sommes akthar mawdu'iyya minkum mais c'est grave ça donc ya ko kuma yɛrɛ ti yan a ma kɛ baara ye fam ko ɲuman ala k'o d'a ma ça c'est de 1 an bɛ kuma filanan min fɔ nin yɔrɔ in na ka tɛmɛ parce que ce n'est même pas dans le sujet o de ye k'a fɔ ni hadisa nin yɛrɛ o b'a fɔ nin ma ko mujmal hadisa do hadisa min ni a ye kuma en gros fɔ a ma kuma bɛɛ fɔ kuma bɛɛ tɛ hadisa in kɔnɔ silamɛya baara bɛɛ tɛ hadisa in kɔnɔ c'est à dire que a bɛɛ ma fɔ quoi mais a bɛɛ bɛ corporé a kɔnɔ de misali bolo ma n ye nin fɔ Brazzaville seliji ma fɔ hadisa in na mais ni selila ka sɔrɔ i ma seli ta i ka seli ka ɲi seli kɔni man ɲi
o kɔrɔ ye ko seli bɛ sabati ni nasi wɛrɛ de ye mais est ce que an b'o nasi sɔsɔ k'o nasi nangari ko parce que o ma fɔ Jibirila ka hadisa in na donc fɛn o fɛn ma fɔ Jibirila ka hadisa la an b'o bɛɛ nangari k'o bɛɛ sɔsɔ k'o bɛɛ bɔ diina kɔnɔ parce que o ma fɔ Jibirila ka hadisa in kɔnɔ mais on va où là c'est grave vous réfléchissez comment fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc o ye o yɔrɔnin ye Jibirila ka hadisa kuma min kuma an bolo o kan o ye o ye ça c'est an bɛ tɛmɛ o kan filanan o de a ye hadisa fila fɔ n'o de kira b'a fɔ yɔrɔ min umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha o de ye muslimu Bukhari ka lafzu yɛrɛ mais ale ko illa bihaqqil islam ale y'o lafzu de fɔ a ka vidéo la n'o tɛ Bukhari ka lafzu ye bihaqqiha fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc a ye o min fɔ ani Usama bin Zayd o ka hadisa an b'o fila fara ɲɔgɔn kan parce que ça rentre a bɛɛ bɛ tagabolo kelen in na n'o de ye Usama ye cɛ min faga sani cɛ k'a faga cɛ ko la ilaha illallah mais a y'a faga a ye cɛ faga min kɛ ko u taara kuma fɔ kira ye sallallahu alaihi wa sallam kira ko Usama ye filila ko a kelen kɔfɛ ka la ilaha illallah fɔ i y'a faga a ko n'o k'a y'a fɔ siran de kama ala kira ko mais est ce que i y'a dusukun ci k'a ye k'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ ni siran de ye lahara jɔrɔ i bɛ se ni kungo kɔrɔ donc ko b'a jira ko non bɛɛ y'a fɔ kuma ma fɔ ye a don tɛ a bɔ ten an ma fɔ dɔrɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ yɔrɔ la parce que nin bɛɛ ye kɛlɛ kuma de umirtu an uqatila an-nas n ɲamarala n ka mɔgɔw faga donc kɛlɛ yɔrɔ la la ilaha n'i y'a fɔ dɔrɔn mais i man ka faga n'i ye la ilaha fɔ ka ban kɛlɛ yɔrɔ la kɛlɛ kɛnɛ kan an bɛ ka kɛlɛ kɛ i ko la ilaha illallah non mais i joli kan ka tanga de i man ka faga et puis o tɛ la ilaha illallah dama ye dɛ o ye n'i ye kuma o kuma fɔ min bɛ sɔn jira sɔn donc ici donc c'est à dire que yan fana donganko kuma fana tɛ yan donganko kuma tɛ yan min bɛ yan dɛ o de ye kɛlɛyɔrɔ la tant que mɔgɔ ye sɔn kuma fɔ a kɛra yɛlɛw ye o a kɛra kuma wɛrɛ ye o a joli bɛ tanga automatiquement o misali wɛrɛ ye jumɛn ye kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ tagala a tɔgɔ bɛ di kɛlɛjama dɔw o ni dɔ bɛnna buganba b'a bolo min bani salim a ko ma assalamu alaikum n'o ye silamɛw ka folikan ye o ko est ce que cɛ in ma salamu bila siran de kama vous voyez même scénario comme Usama parce que cɛ ko la yɛlɛla Usama y'a faga Usama ko non siran de kama a y'a fɔ faga saya ɲɛsiranya kama donc ce monsieur là aussi a fana ye silamɛw ye min kɛ a k'u ma ko assalamu alaikum a y'o fɔ min kɛ u ko ko nin kɔni nin siranna dɔrɔn de n tɛ silamɛ ye u ye bɔnɛ jigin a kan mais aya de jigila aya ni tɛ hadisa ye dɛ aya de jigila ko pourquoi o ye cɛ faga cɛ kelen kɔfɛ ka salamu bila u ma wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina Allah salamu alaikum dama ko ni mɔgɔ min y'o fɔ ko a kana fɔ k'o tigi tɛ silamɛ ye o tuma salamu alaikum fana kɛra silamɛya don kan yan parce que a ka joli tanga n'est-ce pas fam ko ɲuman ala k'o d'a ma o aya bɛ kɔrɔna de kɔnɔ hali n tɛ hadisa ye ok an bɛ taa hadisa la hadisa kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye Khalid ibn Walid ci ka taa Yamani ka taa mission dɔ la a tagala o mission na comment dirais-je ani mɔgɔ minnu a ye wuli ka na silamɛya ma olu ko saba'ana kɔrɔ bɛ di c'est dire an bɔla diinɛ dɔ la ka don diinɛ wɛrɛ la bon Khalidu ma kuma in faamu kosɛbɛ parce que a tun bɛ fɔ silamɛw yɛrɛ ma ko a sɔbɛ c'est dire mɔgɔ min bɔla a fa ka diinɛ na ka don diinɛ wɛrɛ la bon et puis lagosikan tun don min tun bɛ ɲɛsin silamɛw ma mais tumana min na olu ko saba'ana mun kɛra Khalidu y'u faga a y'u faga o kɛli min kɛra a y'u faga a y'u jɔnya minɛ a yɛrɛ tilala k'a fɔ ko bon minnu yɛrɛ b'u bolo jɔnya la k'u bɛɛ faga Abdulaye ibn Umar y'u posé a ko mais non ko comment dirais-je jamais ko fo n'an sela kira fɛ ni kira ye min fɔ n'o tɛ an tɛ se ka fɛn n tɛ sɔn tumana min na ale ye comment dirais-je o fɔ u sela kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam u y'a ɲɛfɔ kira ye kira ye Kalidu jalaki dɛ a ko Kalidu i filila u ko saba'ana i tilala k'u fa a ko ala Kalidu ye min kɛ nin ye ne sen t'a la koyi Kalidu ye min kɛ nin ye ala ne sen t'a la donc nin yɔrɔ in na saba'ana o y'o de fɔ donc saba'ana fana ye silamɛya donkan ye bon soyons sérieux
silamɛya dongaya dalu bɛ ta yɔrɔ jumɛn o de ye tumana min na mɔgɔ dɔ bɛ nana tuubi ka don diinɛ kɔnɔ ɔhɔn kira b'a don diinɛ la cogo min dɛ o hadisa dɔ de bɛ na ni o nana o la an bɛ sɔrɔ k'o kɛ silamɛya de dongan ye c'est comme ça mais ka hadisaw ta dɔrɔn sanfɛ qui n'a rien à voir bon on va où là fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc nin yɔrɔ in na joli tagako kuma de bɛ yen faqad asamu minni dima'ahum ayiwa o bɛ kɛ hali ni kuma wɛrɛ ye min tɛ la ilaha illallah ye o bɛ kɛ ni salamu alaikum ye o bɛ kɛ ni sobana ye o bɛ kɛ ni kuma o kuma min bɛ sɔn kɔni jira o bɛ kɛ n'o bɛɛ ye fam ko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛna o fana sabati hali baya la baya parce que ala an karamɔgɔ dɔ k'i kitabu sɛbɛn ko shubuhatul khatira ɔnkɛ ale ye nin yɔrɔ in fana kɛ min khususiyati kalimati shahada ko baya t'o kɔnɔ mais o tun kɛra an qusurin minhu fam ko ɲuman ala k'o d'a ma baya fana bɛ nin baara ɲɔgɔnna kɛ o kɔrɔ ye ni min filɛ nin ye n'o de ye k'a fɔ ko kalimatu shahada a bɛ joli tanga ni mɔgɔ y'a fɔ a joli tangala hadisa min fana baya a ka joli tanga mun n'o fana fɔ donc automatiquement ni a tɔgɔ bɛ di comment dirais-je lɛlaw ka joli tangali o de b'a kɛ silamɛya dongan ye donc en même temps baya fana ka joli tangali o fana bɛ baya kɛ silamɛya dongan ye et puis c'est clair et puis nous ne disons que cela non tɛ anw ma kalimatu shahada ni ye o kalimatu shahada bɛ yen mais an ko de ani baya de bɛ fara ɲɔgɔn kan o hadisa ye jumɛn ye abdulayi bun abi sarah ale ye usmana balimakɛ ye mina radaa ani usmana ye sin kelen min n'o tɛ o tɛ fala mais o ka muso kelen si min donc a balima don si min sira fɛ mais tumana min na ale kun tubila a tun bɛ madina a tun bɛ kira ka wahayu yɛrɛ sɛbɛn kira tun y'o danaya d'a kan mais a murutila a bɔra diinɛ kɔnɔ et bien a bɔlen diinɛ kɔnɔ a tilala ka diinɛ lagosi ko kira yɛrɛ b'a kunfɛ ko kɔrɔna ninnu k'a b'a fɔ a yɛrɛ ma de a bɛ dɔ fɔ an bɛ dɔ wɛrɛ sɛbɛn a b'a fɔ ko k'a bɛɛ ka ɲi donc a y'o baara min kɛ o ma bɛn kira ma sallallahu alayhi wa sallam maka dayɛlɛ don il était parmi les condamnés à mort mɔgɔ minnu tun kan ka faga ko hali n'u tul'u sɔrɔ alikaaba fini na u ka n'u to yen mais ale tiri dogo usmana fɛ yen radiyallahu ta'ala anhu ala ka jɛmi usmana ma ibn affan ale balima dɔ mina radaa usmana ye mun kɛ usmana tuma min na mankan dara ko bɛɛ fɛngɛla usmana taara n'a ye ala kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam kira bɛ sahabaw cɛla mais usmana nalen a ye mun fɔ ala kira ye a ko ala kira baya abdallah ko ala ko muhamadu baya di abdullahi ma ni hadisa in i b'a ni lafzu in na kalima shahada man na kalima shahada tɛ ni lafzu in na a b'a fɔ ko baya d'a ma tuma min na usman b'o ɲini ala kira fɛ kira b'i kɔ don usmana na a tɛ sɔn a bɛna a ɲɛfɛ tuguni ka na fɔ deuxièmement ko ala kira baya di abdullahi ma kira b'i kɔ don tuguni fo troisièmement a bɛna ko baya di abdullahi ma a b'a d'a ma mais à la troisième fois tumana min na a ye baya di abdullahi ma u taara abdullahi ni usmana taara ala kira ko sahabaw ma ko yala hakili ma sɔrɔ aw cɛla tumana min na a y'a ye ne ye n tigɛ minɛ ma sɔn ka baya d'a ma a ka wuli k'a kun tigɛ yan mɔgɔ dɔ ma sɔrɔ aw la mɔgɔ min y'o faamu tuma min na n bɛ ka ban ka baya d'a ma a ka wuli ka cɛ faga sahabaw u y'u bolo d'u da k'a kin o ko ya rasulallah halla aw ma'ata bi aynik o ko ala ka kira wala ya ma se ka nin dɔn dɛ ko hali n'i tun ye an kɔri dɔrɔn n'i ɲɛ ye wallahi an bɛ nin baara kɛ dɔrɔn ala kira ko non ko inna allaha harrama ala al-anbiya kha'inata al-a'yun ko ɲɛw ka janfa ala y'o haramuya nabi ɲumanw kan anw na ɲumanw to nin kɛ donc ici abdulayi ibn abi sarah a joli tangala ni mun ye bil bay'a kalima shahada kuma tɛ yan donc n'a y'a sɔrɔ ko joli tanga ni kalima shahada ye n y'a fɔ déjà silamɛya donko kuma ye tɛ yan yɛrɛ mais ni olu y'o kɛ silamɛya donkan dalilu ye donc o fana bɛ baya fana kɛ silamɛya donkan ye parce que baya filɛ nin ye nin yɔrɔ in na ka mɔgɔ dɔ joli tanga hadisa wɛrɛw bɛ yen min tɛ abdulayi in yɛrɛ ta ye baya bɛ mɔgɔw joli tanga yɔrɔ min fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛna kuma teliya seli waati bɛ ka se nous sommes déjà à 15h30 o yɛrɛ bɛ ka seli wele inshallah fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc usama ka hadisa ani o meritu ani darasa hadisa o jaabi ye nin ye an bɛ taa kuma laban na n'o de ye mu'adh bin jabali o de y'a ka dalilu laban ye mu'adh bin jabal a ko mu'adh cilen ka taa yamani ko a fɔla ye de ko a bɛ n'u wele ka na fɛn fɔlɔ min ma o de ye u ka seereya k'a fɔ maa si tɛ yen ala kɔ muhamadu ye ala ka ciden ye ko n'u sɔnna u ma a k'u yamaruya ni seli ye seli farida 5 su ni tile u kan ka min kɛ
n'u sɔnna o ma a k'u ɲamana ni jaga ye a bɛ minɛ u ka fandanw na u ka waritigiw la ka di u ka fandanw ma bon a ko dɔn nin yɔrɔ in na baya ma fɔ ko dɔn alakira bɛna yamanikaw janfa a tɛ baya fɔ Muazu ye ka taga wa nin yɔrɔ in na jaabi fila o de bɛ kuma in na an bɛ direct jɔ parce que an ye heure kelen sɔrɔ ka ban jaabi fila a jaabi fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ awalan Muazu cila san jumɛn a cila kira ka hijira san 9nan o ka ni leçon in fana ta kosɛbɛ o ka sɛbɛ ka to o kɔnɔ quoi kira ka hijira san 3nan san 9nan 9e année de l'hégire Muazu cila o san de a bɛ ci o san na waati min o y'a sɔrɔ sun bɛ silamɛya la o y'a sɔrɔ heji bɛ silamɛya la mais Muazu ka hadisa in sun t'a la heji t'a la donc n'an basé la olu ka kuma in kan k'a fɔ comme baya ma fɔ hadisa in na donc kɔrɔ ye ko baya t'a la donc alakira bɛna yamanikaw janfasa kɛ olu ka silamɛya o tɛ sun ni sunkalo sera yamanikaw tɛ sun parce que kira ma o fɔ Muazu ye ka taga k'a sɔrɔ Muazu bɛ ci waati min sun tun bɛ yen a cila hijira san 9nan donc a tɔgɔ bɛ di comment dire heji yamanikaw ka silamɛya heji fana t'a la koyi parce que Muazu bɛ taa waati min o y'a sɔrɔ si heji bɛ silamɛya kɔnɔ a kun faridayala mais alakira m'o fɔ Muazu ye donc on va où là an kana ayɛrɛ ta bi ma'azal an baqiyati nusus kan nasi dɔ ta bi ma'azal an baqiyati nusus k'an bɛ kiti bɔ a kɔnɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fili kɛ i tɛ sababa sɔrɔ nasu bɛ fara ɲɔgɔn kan de ayiwa anw b'o baara de la mais ka dɔ ta ka dɔ bila tu'min bi ba'd wa takfuru bi ba'd mais i b'i kun fɛ fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc bayi a fɔbaliya hadisa in na o tɛ bayi a sabatibaliya jira o ye kelen ye a filanan Muazu bun Jabalu selen Yamani kabako do quoi a taara baya de di yamanikaw ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam onge aw ko baya ma fɔ a ye mais a selen ye a taara baya d'u ma dɛ kitabu jumɛn kɔnɔ mukhtasar sirati rasulillah jɔn de y'a sɛbɛn Muhammadu bun Abdul Wahabi wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba wahabiya sinsinbaga ale ye kitabu min sɛbɛn dɛ mukhtasar sirati rasulillah a b'o kitabu de kɔnɔ ko Muazu bun Jabali sera Yamani min kɛ k'a taara baya di yamanikaw ma wafdu Nukha o t'a dan ye o tuma na ci min fɔla Muazu ye aw de bɛ ci in dɔn ka tɛmɛ Muazu yɛrɛ kan aw bɛ ci dɔn ka tɛmɛ ciden kan mɔgɔ min yɛrɛ ci la Muazu bun Jabali aw de bɛ ci dɔn ka tɛmɛ ciden yɛrɛ kan aw ko baya ma fɔ baya ko kuma t'a la mais ciden selen Yamani ale taara kɛ baya dili ye ka taa baya di mɔgɔw ma aw yɛrɛ karamɔgɔ ko ten wahabiya karamɔgɔ mais on va où là a ma kɛ baara ye a ye kalan dɔɔni quoi vraiment a bɛ k'a karamɔgɔ sɛgɛn quoi on ne fait que répéter les cours mais a tɛ ka don n y'o de fɔ la répétition est certes pédagogique mais attention n'a tɛmɛna nin kan on va prendre la chicotte fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma seli waati surunyana an bɛna kuma sunjoro in na yan ni tun ye décryptage an bɛna min kɛ a ka kuma na an bɛ kuma datugu ni min ye o ye jumɛn ye an bɛna kuma datugu ni min ye o ye jumɛn ye o de ye bayi a layidu 6 e labɔ olu ka baara in c'est contre-productif parce que mɔgɔw bɛ ka baya kɛ n y'a fɔ sisan Ahmad Tijani bɔla yan mɔgɔ ba 30 ni kɔ o de ye baya k'a bolo ala ka ni sahaba bɛɛ mais o kɔfɛ mun de bɛ yen c'est à dire que bayi an ye kabini an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Minɛn Hayidara a y'a laseli daminɛ ni ala sɔnna mɔgɔw b'a kɛ kelen kelen fila fila saba saba mɔgɔw bɛ déplacer jamana ni jamana ka taa k'a bolo kelen kelen fo bi a kɛ n bɛ fan bɛɛ fa ye mɔgɔ b'a kɛ yɔrɔ bɛɛ bayi an ye tiɲɛni de kɛ wa a ye ɲani de kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah c'est dire méditons là-dessus an ka miiri an ka sigi an ka miiri chacun n'est qu'à sonder son cœur chacun n'est qu'à sonder son fort intérieur i yɛrɛ ɲininka i filɛli kɛ i lajɛli kɛ bayi an ye o depuis a commencera k'a lase ni mɔgɔw commencera k'a ta est-ce que bayi an ye a ye tiɲɛni de kɛ wa a ye ɲani de kɛ Allah c'est dire an bɛɛ ka nin question poser an yɛrɛ kun et puis an ka jaabi bɔ quoi c'est dire et puis à tous les niveaux c'est dire au niveau individuel mɔgɔ minnu y'a ta personnellement mɔgɔw kelen kelen na minnu ye bayi a kɛ baya in ye ɲani de a ye fɛn de ɲa u ma walima a y'a tiɲɛ u ma ça c'est au niveau individuel et puis au niveau collectif c'est dire baya kɛ jama min yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ minnu ye bayi a kɛ bon olu mun de yela u nɔ na ɲuman walima juguman minnu ye bayi a kɛ mun de yela u nɔ na u ye mun de kɛ
uye nyuma de ke wal mo ye juguma de ke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au niveau individuel, bay aka nyuma de ka ma chenike. Mo mu yata individuellement. C'est vrai avec chendo bolo, kila yere éventualité fo. Ako faman asaba min dhalika shay'an, kila yo fo. Ko la di wora ni to chena mimbo la kila yo fo. O hadisa to be Bukhari ko ngay. Donc ça veut dire que kila yo éventualité fo, ça peut arriver. Donc à numéro kemeyata, on peut avoir peut-être 5 à 10 personnes, peut-être que minoube a dobe chemimbolo. Femme ko mala ko dama. Mais 90% quand même avec nyobolo ou bien 80%. Ala kan sa babe. Mais individuellement mo muyata ni akilla ayu dlande ayu nyadi ayu c'est-à-dire que ça les a apporté, ça les a aidés. Ayu bo jenia de là, ayu bo chueni de là, ayu bo mofara de là, ayu bo namara de là, ayu bo janfa de là. Ça c'est au niveau individuel. Maintenant au niveau collectif, ni ake jama yo ko baya jama. Mais baya kela o ka here be hali baya ke baluka. Mo ni baya ke. Oh, obe wulika jomi na slamayala. A here be ka se hali baya ke baluma. Baya ke balu be ka sige ajiru sumakoro. Uye dotoro so joli jo. Uye kalanso joli jo. Oh, tumana mina andigilendo bolo jana. Olu de yan kala ko anyere ka boka ke. Okay, parce que ou digimbo ou aller ou digimbo de là ou le coson ansad no tseka doala parce que il y a cotisation il va boka dile ou digimbe mina donc l'électricité avec achi wala kana fango nyuma ala ko dama donc uye kalanso joli jo dotoro so joli misiri joli te sheri fulani akilla o kala diambe benya bola hali mo mi te yeli ke inyabala fango nyuma ala ko dama donc si ça baya nyani de ke wa ay chenike mais nanyo laje kaba. Mais pourquoi toute cette animosité? Pourquoi toute cette haine? Aïe sabali, bekika famu fo, mais dans le respect mutuel. Anga nyoko bunyao ika famu fotola. Kono ko shitana kaslamaya dongando. Ko domaya de dongando. Wale mako kalo kando. Mais c'est grave. Wale mako noko tout de do. Muna moko kaka seri ikana seka sekitukuni. C'est trop dépassé. Femme ko nyuma ala ko dama. Ama nya ala falaka akli nyuma di ama. Ala kanga la nyinu sabati ala gerezgo funi. Ala kala ko nyuma di ama. Kanga limino sabati. Dikira hormai nasumo la hormai sala rasul. Amina da insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.